Hey my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे? बरी आहे ना? सासू तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरी आहे. ओके आणि आता व्हिडिओ स्टार्ट करता जाल मगे सगळे काम बी आणि आम्ही व्हिडिओ स्टार्ट करूया. आणि तू म्हटले ओकली गाना किती आहा काय हे मगे ओक लाल्लोलें बरें पयलीं केलो हांवें लास्ट इयर केदो ना घालीन आहलोलें आतां मातशें कितें जाता एडिटींग आनी कितें कितें म्हळ्यार तकली मातशें हें जाता सो दिसा मातशें कालच्यान म्हाका मातशी तकली अशें करून दुखोता दोड बी अशें करून सो हांवें म्हळें घालया तें ओके सो आनी कांय ना आतां वयता कुकींग कोता थोडें नुस्तें बी सगळें भायर काडून दवरलां प्रॉन्स आहाय न्हू सो चिंता हांव प्रॉन्सा करी करूं या कितें करूं आजून चिंतलो ना बट फीश बी पयलीं क्लीन कोता मागीर चिंतिता कितें करपा तें दी भाजी हाडलो आहा तांबडे भाजी सो इल्लीशी तांबडे भाजी बी कोता आनी चोया आजून कांय चिंतलो ना पयलीं फीश पयलें क्लीन करून काडटा ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयता तुमकां हांव कितें कोत्ता तें आनी फर्स्ट न्हू हांव तुमकां एक लस्सी रेसिपी शेअर करूं सोदतालें सो हांव वयता पयलें लस्सी कोता आज ओके सो चोया लस्सी हें करुया आनी दाखयता तुमकां कितें कितें इनग्रेडियंट्स बी ते सो वील गो इन टू द किचन पयलीं दिशी लस्सी करुया आनी पिता तुमी एन्जॉय करुया म्हगे रेसिपी आय कम ऑन लेट्स गो इन टू द किचन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड सो फ्रेंड्स आज हांव कोता जस्ट प्लेन लस्सी ओके सो लस्सी करपा आमकां लागता कर्ड शुगर थोडेशे आयस क्यूब्स मिल्क हांव मिल्क न्हू 2 कप घातले ओके सो हें जस्ट दाखोवपा हांवें मिल्क अशें करून 1 कपान घायला आनी लागतो म्हाका थोडीशी एलची अ पिंच ऑफ एलची अशें करून 1/4 टीस्पून अशी सो हांवें 1-2 हेजे एलचीचे हांवें पावडर करून घेयला ओके आनी तुमकां जाय जाल्यार एसेन्स घालपा जाय जाल्यार घालून जाता लायक रोज एसेन्स ओ कितें अशें करून ओके कसलो फ्लेवर टायप घाताय न्हू सो तें तुमच्यान घालून जाता सो दाखयत तुमकां हिंग घेयलाय म्हगेलो जार सो जारां पयलीं रोकयता हें मिल्क ओके सो इंत घाता आनी 1 कप ऑफ मिल्क ओके नेक्स्ट आतां हांव घाता हिंगा 3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ओके 3 पुरो 3 तुमच्यान जाय जाल्यार इतलें एक्स्ट्रा घालपा जाता हांवें 3 घायलें टेबल स्पून ही एलायची पावडर घाता ओके म्हाका तो इलायची फ्लेवर जाय म्हूण हांव तो इलायची पावडर घायल्या ओके आनी घाता शुगर सो 4 स्पून्स ऑफ शुगर घाता ओके तुमकां जाय जाल्यार उणें चड तुमच्यान घालून जाता ओके आनी घाता थोडेशे आयस क्यूब्स ओके आयस क्यूब्स ब्लेंड करून घेया आनी चोय फ्रेंड्स आमगेली लस्सी चोय जाली रेडी आतां ताका ग्लासां घालया ओके सो फ्रेंड्स आतां हांव घाता ग्लासां आनी चोय फ्रेंड्स आमगेले लस्सी रेडी आहा हांव जस्ट न्हू ताका थोडेशे गार्निश करता जस्ट पिस्तास ओके जस्ट थोडेशे अशें करून चॉप केले पिस्तास आनी ताका घालून घेता आनी ते आमगेले हे रेडी आहा आनी चोय फ्रेंड्स आमगेली लस्सी इज रेडी तुमच्यान कितें अशें करून एलची पावडर आनी घालून जाता आनी अशें करून तुमच्यान कितें करून सर्व करपा जाता ओके आनी आमगेली जस्ट ही प्लेन लस्सी हा विथ जस्ट एलायची लस्सी म्हणून जाता तुमच्यान बिकॉज हांवें एलची पावडर घायलो आहा म्हूण ओके सो आमगेली चिल्ड लस्सी इज रेडी टू हॅव तुमकां जाय जाल्यार आनी आयस क्यूब्स घालूं जाता आमगे ऑलरेडी मिल्कूय चिल्ड हाडलोले आनी आयस क्यूब्स सो हांवें आनी एड केलो ना सो तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान एड करपा जाता आनी इट्स रेडी हे फ्रेंड्स आज न्हू हांव कोता जस्ट प्लेन अशें करून म्हगे स्टायल मुळ्या भाजी ओके सो हिंग हांवें मूड घेयला 2 मूड आहाय ते व्हडलेशे आनी अशें करून बारीक कातोल आतां मातशें मोठो आहलो न्हू सो हांवें न्हू ते बारीक कट करून घेयले ओके
मागीर तेज पानांय बी हांवें फायनली अशें करून चॉप करून घेयला. हिंग हांवें घेयला एक कांदो आनी फायनली चॉप केला. मागीर म्हाका लागता इल्लीशी सोय. हांव घातले इल्लेशे प्रॉन्स. ओके, सो हे प्रॉन्स न्हू ऑप्शनल, जाय जाल्यार घालपा जाता, नाजाल्यार स्कीप करून जाता. मागीर लागता म्हाका इल्लें जिरा, इल्लो हळदी, मीठ, मस्टर्ड सीड्स घाता आनी तेल. सो आतां करुया आमी. लागता म्हाका 2 ग्रीन चिलीज. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें दोलीन कढाई एड कोता ऑयल. ओके, तुमगे हेज प्रमाण तुमी एड करूं जाता 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून. ओके, एड कोता हांव आतां एक 1/4 to 1/2 टीस्पून ऑफ जिरा, 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स. ओके, म्हाका मस्टर्ड सीड्स लायक जाता, सो हांव वेजिटेबला मस्टर्ड सीड्स एड कोता. सो ते मातशें स्प्लॅटर जाता म्हळ्यार एड कोता हांव आतां कांदो. सो ते कांदो बरो भाजून घेया. भाजप म्हळ्यार एड करुया ग्रीन चिलीज आतां आनी ताकाय बी मातशें भाजून घेया. मातशें 1-2 सेकंड भाजया. एड करुया आमगेले हे प्रॉन्स. ओके, ते म्हाका न्हू मातशें अशें करून बरें इंतू तेला मातशें भाजल्या बरें लागताय म्हाका. मातशें 1-2 मिनट ताकाय बी भाजया बऱ्या कांद्या बऱ्या. ते मातशें भाजलाय म्हळ्यार आतां एड कोता मुडो जो हांवें चॉप करून दवरते बारीक तो घालया. हांव चड मोठे जायना मुडो. ओके, सो फायनल पीसीस अशें कट कोता म्हणजे म्हाका मोठे खावपाक लागना म्हणून ताका लागून. आनी ताका मातशें बरो भाजून घेया. मातशें 5 मिनट ताका हितून सॉटे करून घेता. ओके, सो फ्रेंड्स एक 5 मिनट्स ताका मुळ्या हितून सॉटे केला. ओके, सो आतां हांव तितून एड कोता हे पालो सो भाजी लीव्स. ओके, तांकां वॉश बी केला. वॉश करून सॉट बी करून ओके घेयला आनी घालला तितून मिक्स करून ताका. आनी आतां उदक सुकतो न्हू, सो चड उदक घालप ना आनी लो फ्लेमीचेर ताका कूक करून घेवपाचें. सो एड कोता हांव सॉल्ट आनी हल्दी पावडर. सो घाता इल्लोसो हल्दी पावडर. तुमकां ऑप्शनल जाय जाल्यार हांव इल्लोसो घाता, म्हाका तो बरो दिसता कालो. आनी सॉल्ट एज पर युअर टेस्ट घालपाचें आनी जस्ट एक इल्लेशें उदक एड करपाचें 1/2 कप अशें 1/4 to 1/2 कप अशें आनी लीड लायन ताका कूक करून घेता. लीड लायन ताका कूक करून लो फ्लेमीर. ओके, सो चोय फ्रेंड्स लीड लायता आनी ताका कूक करून घेता एक 5 to 7 मिनट्स. सो चोय फ्रेंड्स एक 5 to 7 मिनट्सांचो तुमकां ओपन करून दाखयता आनी ते स्लो कूक जालें तें बरें. ओके, ऑलमोस्ट कूक जालें तें. आतां हांव एड कोता ही सोय. ओके, इल्लीशी 1 टेबल स्पून अशी घाता, चड न्हू. ओके, आनी ते मिक्स करून घेया आनी तुमी सॉल्ट बी चॅक करा. आनी तुमकां इन केस मॅगी बी घालपा जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. ओके, बट हांवें प्रॉन्स घायले न्हू, प्रॉन्सां बरो टेस्ट येयला. केन्ना न्हू हांव वीथ प्रॉन्स केन्ना विदाउट प्रॉन्स करता. प्रॉन्स म्हाका अवेलेबल आहलो न्हू आनी म्हगे घोवा जाय सो हांवें अशें करून केलें. बरी जाल्या, टेस्टी जाल्या, प्लेन बट वेरी टेस्टी. ओके,
सो 1-2 मिनटां आनी मातशें कूक करून दवरता आनी मागीर दाखयता. आनी सोय फ्रेंड्स आमगे भाजी चोय 1-2 मिनट अशी दवरल्या हांवें आनी बरी कूक जाल्या. ओके आनी आतां हांव तेजी गॅस स्विच ऑफ करता आनी आमगेली ही मुळ्या भाजी विथ प्रॉन्स इज रेडी टू ईट. ओके आनी हिंग हांव दाखयता. हिंगा हांवें केल्या तांबडे भाजी. तांबडे भाजी केल्या हांवें आज. ओके तांबडे भाजी हाडून आहलेली सोयली ती बी केली. तांबडे भाजीनी हांवें दाळ बी घालून केल्या. ओके दाळ घालून केली ही आनी रेसिपी हांवें ऑलरेडी शेअर केली म्हणून शेअर केलो ना तुमचे कडेन. ओके आनी आतां करता कडी लेपांची. सो फ्रेंड्स आमगे लंच चोय दाखयता तुमकां. हें आहा रायस हांवें केलें तें मागीर चोय ही लेपां कोडी लेप घालून हांवें कोड केल्या थोडीशी बरी जाल्या लेपां कोडी. कोड ऑलरेडी तुमकां खबर आहा मुगे रसन. ओके थोडेशे लेप फ्राय केले आनी चोय भाजी मुळ्या भाजी प्रॉन्स घालून आनी ची तांबडे भाजी. ओके हांवें दाळ घालून केल्या तांबडे भाजी बस जाल्या. ओके यू ऑलरेडी शेअर केलें म्हणून तुमकां सांगिल्लें शेअर केलें ना म्हणून. सो आमी लंच करता मागीर मेळटा तुमकां. हे फ्रेंड्स आतां न्हू आमगेलें लंच करून जालें आनी हांवें म्हणलें व्हिडिओ एंड करया. आतां इता मातशें रेस्ट करपाक. ओके आनी जेवण बरें जाल्लें आज सामकी मजा येयली. सामकें वेजिटेबल आनी म्हाका हांवें फिश खायली ना बट भाजी बी बेस्ट जाल्ली. प्रॉन्स घालून केली न्हू मुळ्या भाजी. सो तुमी अशें करून ट्राय करात. प्रॉन्स खायले बरो एक टेस्ट बरो येता. ना जाल्यार तुमकां प्रॉन्स ना जाल्यार न्हू गायनाकाय बेश्टी देखून बरी जाता भाजी. ओके इतो असो कोकोनट बी एड केलो न्हू बट जाता. हांव अशें करून करता प्लेन. ओके तूं म्हाका सांगाय आनी थोडो गरम मसालो बी घाता हांव नको बट हांव गायना. ओके आनी तुमी बी कितें आनी कितें बी घाताय बी जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाक सांगाय. आनी मुगे लस्सी बी तुमकां कशी लागल्या सांगाय. एग्जाम गुरमी जायना सारकें कितना कित पिन दिसता. आनी सॉफ्ट ड्रिंक हांव चड पिवपा वचना केन्ना अशें करून पिता बट लिमका अशें करून म्हाका लिमका लायक जाता. नाजाल्यार केन्ना थम्सअप बी गोवान हाडलो आहा बी जाल्यार मागीर हांव इदें पिता बिकॉज सारकें तोंड पीन दिसत न्हू सामकें जायना गरमी चड जाता सारकी. ओके सो तुमी सांगाय म्हाका मुगे लस्सी कशी लागली ती. ओके माय स्टायल केन्ना आनी कसलें अशें करून ड्रिंक तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके आहा मुगेलें मायंडाक करपाक. सो या ओके आनी तुमच्यान कसले ड्राय फ्रुट्स बी एड करपा जाता जाय जाल्यार. ओके आनी तुमकां इनकेस जाय जाल्यार न्हू एसेन्स घालपा जाता रोज एसेन्स बी तो फ्लेवर येवपा रोज फ्लेवर येवपा जाय जाल्यार. ओके आनी मागीर नेक्स्ट टायम मागीर आनी मँगोज बी येवपा लागले मँगो लस्सी शेअर करता हांव तुमचे कडेन ती बरी जाता. ओके सो एक करता हांव डोंट वरी. आनी आतां हांव म्हळ्यार व्हिडिओ एंड करतलें. सो घेत पयलीं थोडीशी शाउट आउट्स. ओके सो फर्स्ट शाउट आउट Alistair the Around. So thank you Alistair for your love and support. Next Vaishali D. Okay so thank you Vaishali for your love and support. Next Anishel Travasu. So thank you Anishel for your love and support. Next Ophelia Dias. So thank you Ophelia for your love and support. Next Velsi De Silva. So thank you Velsi for your love and support. Next Flory Carvalho. So thank you Flory for your love and support. And next Sylvia Falcao. So thank you Sylvia for your love and support. Next Irene Rodriguez. So thank you Irene for your love and support. Next Jocelyn Fernandez. So thank you Jocelyn for your love and support. Next American Opticare. So thank you dear for your love and support. Next Immaculate Fernandez. So thank you Immaculate for your love and support. Next Basilia Pereira. So thank you Basilia for your love and support. Next Alisa Fernandez. So thank you Alisa for your love and support. Next Vela Fernandez. So thank you sweetie for your love and support. Next Delia Gonzalez. So thank you Delia for your love and support. And the next Antoinette Gomes. So thank you Antoinette for your love and support. सो ही आहलोली न्हू मुगे कालच्या ब्लॉगाक कोण कमेंट केल्या ती नांवां. सो तुमकां सगळ्यां न्हू बिग थँक्यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. इतू टायम काडून तूं मुगे व्हिडिओ चोयताय ऑन टॉप कमेंट कोताय. सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट टू मी. ओके सो बरो दिसता आनी तुम सगळ्यांक एक पाटी थँक्यू. आनी हांव न्हू सगळ्यांगे नांव घेता. ओके ईच एंड एवरी वन कोण कमेंट करताय तेंगे सगळ्यांगे घेता हांव कोणागे सोडना. ओके इफ इन केस म्हाका लेट कमेंट्स बी येयले आनी हांवें शूट केले जाल्यार बी मागीर एक पाट न्हू हांव मागीर
नेक्स्ट व्हिडिओ घेता एक एक पाटी ना जाल्यार इवन आतां हांव शूट करता मागीर आनी लेट बी कमेंट्स येयले न्हू मागीर हांव परतें येता शूट करता मागीर तितू एडिट करून घात मागीर तें ओके तेश करून करता हांव एक एक पाटी बट तुमकां सजमोन घेयाय एक एक पाटी मागीर चड लेट बी अशें करून येयलें जाल्यार मागीर हांव नेक्स्ट व्हिडिओ हाड बट सगळ्या ईच एंड एवरी वन कमेंट हांव नांव घेता ओके कोण नांव कमेंट कोताय ती बट केन्ना एक पाट रिप्लाय दिवपा म्हाका न्हू एक पाट तुमकां कालूय व्हिडिओ हांवें सांगिलां मातशें हॅक्टीक जाता सो एक पाट हांव लेट कमेंट रिप्लाय दिता ओके सो तुम सजमोन घेयाय बट रीड कोता हांव आनी मागीर पेन डावन कोता सो डोंट गेट एंग्री ओके आनी जालें आतां व्हिडिओ एंड कोता तुमकां सांगाय मुगे हो व्हिडिओ केसो लागलो तो लायक जालो जाल्यार एक लायक कोराय एक लायक दियाय मुगे व्हिडिओ गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ मायन ओके आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली को शेअर कोराय म्हाका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो कोराय गो टू द इंस्टाग्राम ॲप ओके आनी फॉलो कोराय मुगे अकाउंट वेनिसा डिसिल्वा वेनिसा गोवन ब्लॉग्स थिंग वसाय आनी म्हाका फॉलो कोराय तुमकां तो पिक्चर सेंड करपा हा मेसेज सांगाय प्लीज डू सेंड इट ओके मागीर हांव पिक्चर्स मुगे व्हिडिओ घातलें ओके फायन अजून कोणें सबस्क्रायब केलें ना प्लीज फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी ओके सब्सक्राइब बटन से थिंगा हाँ सब्सक्राइब कराय मुगे नावा साइडीन हाँ सब्सक्राइब कराय आनी मुगे चैनल सपोर्ट कराय एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड बेल आइकॉन हिट करून आज कशें करून कळटा तुमकां व्हिडिओ घायल मो पोस्ट केल मो तेका लागून ओके आनी कांयच ना आतां वयता रेस्ट कोत मातशें सो तुमकां तो व्हिडिओ तो लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सब्सक्राइब कराय असो म्हाका मोग दियाय असो सपोर्ट कराय ओके बरो दिसता बरें बरें पॉजिटीव तुम कमेंट घाताय सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट पॉजिटीव एनर्जी येता सारकी आनी हांव मोटिवेट जाता ओके सो फ्रेंड्स सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं आनी कीप स्मायलिंग हे फ्रेंड्स मुगे आतां क्लासीस काबार जाले आनी हांवें म्हाका जाऊन रावपा हांवें म्हणलें तुमचे कडेन शेअर कोतो म्हणलें सो म्हाका दाखोवपा जाय आसलो मुगे एक स्टुडंटान म्हाका कितें गिफ्ट हाडला ओके गिफ्ट म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां न्हू सो एक समथींग वॉट इज समथींग नायस म्हाका बरें दिसता आनी हांव हॅप्पी आहा तें खबर आहा म्हाका लायक जाता म्हणून सो तेणें म्हाका हाडला ओके सो तुमचे कडेन हांव शेअर कोता ओके कितें पयलीं दाखयता हांव कितें दिलें तें तेणें ओके चोय सो चोय फ्रेंड्स तेणें म्हाका हाडला फर्स्ट डे हाडचे म्हाका पिस्ताशियोज हाडले रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ताशियोज मागीर तेणें हाडून म्हाका चोय कॉफी तें जाणा म्हाका कॉफी लायक म्हूण ओके आनी हाडलें तेणें टुना टीन हाडला एक एंड हाडलें म्हाका सार्डिन्स एश को ओके टोमॅटो सॉस एक दिल तेणें म्हाका आनी टॅडंट मुगे फेवरेट फरारी रोशर्स ओके हे हाडला फरारी रोशर चॉकलेट हाडून दिले ओके सो हें तेणें म्हाका हाडला आनी तें खबर आहा म्हाका लायक म्हणून सो थँक्यू सो तुम चोयल न्हू कित्या म्हणजे तेणें आपणें मोगान अशें करून तेगे आंटीन धाड म्हाका ओके सो हांव थँक्यू म्हणून सोदता सो थँक्यू नेरिसा आनी थँक्यू आयरीन तेगे आंटीन धाड न्हू सो म्हाका बरें बरें दिसलें सो दॅट रियली मिन्स अ लॉट गिफ्ट अशें धाडला ओके सो खरें बरें दिसलें so thank you for this wonderful lovely things which you have sent okay so Nerissa thank you love you ओके सो हें म्हाका तुमकां शेअर करून जाल्लो आनी दाखोवपा जाल्लोलें सो म्हाका जावूं ना रावपा सो आतां हिंगा वयरो बेडरुमा आहलोले मुगे वस्तू थिंगा हांवें म्हणलें तुमकां शेअर कोतो म्हणलें सो हांवें म्हणलें दाखयतो तुमकां ओके एंड बाय गुड नायट